etxe ekoizleen elkartean bada kalitatezko sail bat idoki dena. Eta idokin 2015-etik erabaki zuten sartaren zorroztea edo hobetzea. Sartak sekatzen duena da etxalde autonomo bat, produktu kimikorik gabe, eta bai tropa edo hartaldearen eta bai jendearen osagahia errespetatzen duena, produktu honen bidez. Oartu gira, gure etxeko ondoko pentzian onkailuak emaiten ginitualearik. Ondoko hastean ikusten zinitien gure aurrak edo auzoak hor josteta, eta horrek janarazi dauku, ez da normal. Ginarazi dauku urratxa biologikora buruz eta idokira buruz. Eta gero autonomo izaiteko guk afera alderantziz hartu dugu. Egan nahi baitu soin dugula zonbat hektara ginituen eta hektara kopuru horrekin zonbat behi, gure kasuan, bazkatzelan ginitien. Guk baditugu 25 behi, ama, eta beren segidak. Gure ardaz nagusia da tropa xano batuk aitea bazka xano batekin, esne xano batuk aiteko eta gero produktu onak egiteko. Hortarako baditugu 25 hektara, barnean hektara bat erdi hartu egiten dugu neguan gure behiak bazkatzeko, eta ondokoak dira ala eta belajak. Beraz, ina ala kanpoat ateatzen ditugu behiak, aroak permititzen dielaik. Gero, sendatzeko baliatzen ditugu gehienik homeopatiak edo aromaterapia olikoak. Ina ala guti antibiotika baliatuz. 2008an hartu dut aitaren segida, aitak erretreta hartu ondotik. Ardiak hemen zirenez aitarekin, nik ahuntzak ekarri ditut, oian eta sasien kudeatzeko manera berri baten ekartzeko. Etxaldea egiten du gehi bat urte biologikoan dela, beraz egen nahi du sasien sistema edo eskuz behar dela mugatu, denbora hartzen duena, edo laguntzen algira ahuntzak ezarriz lehenago, etxi behar ditut kasu hortan, eta garbitzen dute, eta bukaeran aski garbitzen aldut. Astapen batean tipitu dut ardi tropa, eta ahuntz tropa poliki mendatzen ariniz, horreka bat atsemaiteko artean. Hori eginen da urte zonbaitekin. Mendiko sistema txiki dut. Jakin behar da hemen badituztala 50 bat ahuntz eta 150 bat ardi gaur egun. Txauri. Udaberriko sistemaniz, egen nahi baitu bilotx eta pitikak hasiko direla gutxi gora bera urtahilean sortzen eta deizten hasiko niz martxo astapenean. Hori agurril ondar arte eta mendira eta bianiz maiatz erditsutik urri erditsu arte. Ardi eta ahuntzekin. Gure sasoinian 2000 ate hazten ditugu gizentzen eta hiltzen. Eta ordean, ate guzi horien hazteko behar da biztana kabala guzia helikatu. Eta ordean gu gure alorretan, gure zerealetan, hartu alantzen dugu, soja, tritikala baba. Eta hiroen artean zaldariak egiten ditugu, gio ate askuntzan emaiteko. Eta ateen adinaren arabera, baditugu formula diferentak. Atea gero eta haundio izan, gero eta formula bereziago bat da. Azkenean helburua baita, ingizatzeko salara eta ateak prestere maitea. Aujourd'hui, sur la ferme, il y a 23 hectares de culture, plus 1 ou 2 hectares de parcours pour les poules. Je fais une rotation avec 2 cultures d'été et une culture d'hiver. Culture d'été, c'est du maïs et du soja. Une culture d'hiver, c'est du métail. Métail, ça veut dire mélange. Donc c'est un mélange de, moi ce que je mets, c'est du triticale, féverole et pois protéagineux. Gure pentsetan emaiten dugu komposta, etxeko ungahia, komposta azten duguna, eta gero emaiten dugu pentsetan. Horrek usarazten du belarra, eta gero belarra mozten dugu loratzea justu aintzin. Hor baita oberena. Beraz, mozten dugularik, gehienetan mozten dugu goizundagian, ihitza eta gero pixkat nahasten.
biharamunean berriz kolpe bat nahasi, nahietan ezagri eta bildu. Eta gero barneko idortean ezagri, idorteko sisteman ezagri. Barnean delarik belarra, nahi gozu, kanpoko iruzkiarekin sukatzen da, baina kanpoko iruzkiak du airea berotzen eta aire horrek du gure belahmetat jebeskatzen. Eta gero horrendako badugu masina bat, teilatuan dena, eta horrekin dugu sartzen eta kentzen. Kanpoan aro edeja delarik eta bero delarik, 30 gradu delarik, edo 5 goiti, behar ditu 3-4 egun sukatzeko barnean. Azpitik ufatzen du aire beroak, beraz meta guzia trebeskatu behar du, eta nahi du gaineko belarra sukoa delarik, meta guzia sukoa dela. Belarra zelula horretan uzten dugu. Zelula horiek kalkulatua izan dira urte baten dako belarra sartzeko. Beti gehitzen dugu gainetik, eta nahi du belar guziak nahasia direla, baina belarra da bakarrik. Eta gainetik hartzen duzularik, beti belarra da, beraz ez dugu kentzen. Anzilaja utziz gioz, ezagri ginoen idortzeko sistema hori, eta oartu ginen belar kalitate onarekin, behien esnean omega 3 gehiago bazela, eta esne hori jendearen osagarriaren dako behago da, eta beraz gure gasnen dako ere bai. Quand je me suis installé, ça fait déjà un bon bout de temps, c'était essentiellement des prairies qu'il y avait sur la ferme. J'ai retourné ces prairies pour faire du maïs, parce qu'à l'époque je faisais du canard gras, il me fallait beaucoup de maïs pour les canards. Donc le maïs était en monoculture et les terres s'y prêtent pas du tout, c'est des terres fragiles. Donc très vite j'ai vu les limites. Puis il a commencé à y avoir aussi des mauvaises herbes résistantes, donc beaucoup de problèmes. Donc j'ai commencé en mettant un peu de triticale, et puis au fur et à mesure j'ai augmenté la proportion de plantes. Aussi bien donc les cultures qui sont pour être récoltées, mais aussi je fais de plus en plus des cultures qui sont en fait des engrais verts, des cultures qui servent à bonifier le sol, à lutter contre les mauvaises herbes, à ramener de l'azote. Voilà. Ça c'est une graminée, c'est le triticale, c'est le métail que j'ai ressemé en fait, que j'ai trié pour enlever la féverolle et le pois. Et donc j'ai semé le triticale, et avec il y a un peu de radis chinois, mais le pauvre il s'est fait manger par les limaces. De l'autre côté, ils sont beaucoup plus développés, il y en a eu moins de l'autre côté. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que celui-ci, c'est un décompacteur. Il a des racines qui vont très très profond. Ah ouais, ça se voit déjà. Et comme je ne travaillais pas la terre en profondeur, je travaille très superficiellement, mais du coup, c'est les plantes qui compensent, c'est les plantes et les vers de terre, fait la vie du sol. Autrefois, j'utilisais beaucoup d'azote pour le maïs que j'ai acheté, qui est fabriqué à base de pétrole. Et donc en bio, on n'a pas cette possibilité. Il faut qu'on fasse avec les ressources que l'on a. Donc j'utilise des fientes de poule, mais les fientes de poule, il n'y a pas énormément d'azote. Il y a d'autres, enfin c'est assez équilibré, mais pour du maïs, il n'y a pas assez d'azote. Et donc dans le système bio, de manière générale, il faut qu'on cultive des légumineuses qui font rentrer de l'azote dans le sol, qui amènent de l'azote dans le sol. Donc j'en ai dans les cultures. Le soja, c'est une légumineuse. Dans le métail, il y a la féverolle et le pois qui sont aussi des légumineuses. Mais après, dans les couverts, j'ai aussi, je remets de la féverolle, je mets quelquefois de la vesse, du trèfle incarnat ou du trèfle blanc. Et après, le fait d'avoir des rotations permet de casser le cycle des mauvaises herbes. Donc quand je faisais que du maïs, donc c'est une culture d'été, comme ça revenait tout le temps, au printemps, la terre travaillait au même moment, ben ça incitait les mauvaises herbes d'été à s'installer. Quand on casse ce cycle annuel de préparation des terres au printemps, qu'on implante une culture à l'automne, ben, ça casse aussi le cycle des mauvaises herbes. Ça épuise un peu leur stock de mauvaises graines. De graines. Gure 2000-aten sakausitzeko behar dugu zereala kantitate minimo bat. Beaz, hartoinako behar dugu gutienik 50 tona urtea pasatzeko. Bai atean gizentzeko, bai eta hazkuntzaindako. Behar dugu soja ere, behar ditugu 6-7 tona soja. Behar ditugu ere babak eta tritikalak, beti hazkuntzaindako, hori ere. Eta azkenik, sojak ekartzen baitu energia sobera razionean, behar dugu kanpotik ere erosi beste zaldare bat, eta hori mauleko etxe eierari hartzen dakogu, eta horretan beste 3-4 tona behar ditugu hartaik.
Beaz orotarat behar ditugu kasik 80 bat tona zereala ekoiztu autonomoak izaiteko. Urte normal batean kasik hausitzen dugu 150 autonomiak hausitzen. Ez gira urrun 100%. Ez gira ono hartan, kimia gabe lan egiteak galde egiten du lan denbora hainitz alojetan. Ni bakarrik hariniz kanpoko lanetan, 12 hektara jadanik ez da guti pasatzia. Eta ordean hemeki handituko dugu, biztan dena autonomia orokor batetarat heltzeko baita helburia. Hemeki eginen da, tresneria behar da, teknika ere behar da plantan eman, beti ere errendimenduak ukaiteko azkenik. Zenta hasia lurrean emaitia untsa da, mena deus ez balimada hartaikateatzen, kosta da, eta geho berriz merkatean erosi behar balimada, kosta doblea da, behaz hemeki ari gira. Egun 12 hektara ditugu zereal, istante pixka bat gehiago ukanen dugu, behaz autonomia heina handituko dagoetako, urbilduko gira 90 urbil hor, 190 Mendira joaiteak permititzen eta gaur egun autonomo izaiten Bazka mailan. Etxean belarrak ekoizten ditut, belar eta soroak. Pentseetan emaiten dutan gauza bakarra etxeko ongarria da. Eta hori esker negu osoan etxeko belarrarekin bazkatzen alditut barnean. Eta gero kudeatuz kanpoa ere bai. Kanpoa kudeatzen dut, beraz, bi manera ezberdinez eganezake gai potoloetan. Izanen da ardiek pentseak dituzte gehiago janen, eta huntzek, sasi, oian, pentsea ere bai, baina gehien bat lagiago diren gauztan, beraz, sasu, elogietan edo arbol txipietan. Gure antolaketan baditugu primaderako zerealak eta lagazkeneko zerealak. Izan primaderako zerealak edo lagazkeneko zerealak berdira hurbiletik segitu, ezen eta ez dugu pozoinik baliatzen. Ez pozoinik alorren garbitzeko, nahi du erran ez dugula herbizidari baliatzen belartxaren kontra, ez dugula pozoinik baliatzen insektuan hiltzeko, eta ez dugula pozoinik baliatzen ere ondjoak baitira batzutan mikotoksinak edo fungizidak horiek ere ez ditugu baliatzen. Beraz berdugu gure lan molde hortan ditugun tresneriak adaptatu, ditugun praktikak eta teknikak horietaz ez baliapenik ukaiteko. Beste gauza bat da ere, haunitzen zuten da rotazioniak egitea. Alternantzia horrek egiten du, belartxarrak aintzineko urtean egeokituak balimaziren primaderako zerealari, ondoko urtean emaiten bani badut edo ondoko sasoinan neguko zereala bat hartua zen lekian, primadera hortako belartxarrak, lagazkeneko zerealekilean duten leku hortan ez dute olako indarrik. Hara, badira sistema batzu, adibidez rotazionia, eta beste aipatu dut mineralizazioa importanta zela, guk gure kasuan, ahateek ungarri guti eta pisa-piska bat egiten daukute, mena lurra huntzeko behar dugu ono gehiago. Eta ordean guk gure kasuan auzuek ilan elkarlan bat egiten dugu, ikusten dut belarra baitituzte ardita behiak, eta horien kontranik heien ungarria errekuperatzen dut, ene ganatzen dut, ungarri gure kompostatzen dut, eta gero zerealen gainean barriatzen dut, bai primaderan edo bai lagazkenian, nola gerta. Eta beste teknikoa bat ere eskuetan duguna pozoinik gabe ibiltzeko, da estalgiak plantan emaitia. Estalgiak emaitia lagazkenian edo udan ere gertatzen da, haunitzek hartzen du lurraren ontzearen dako. Horrek du egiten lurra azkarra dela, lurra untsa egituratua dela, bizia badela mikroorganismoa hainitz, eta horrek du egiten lurra untsa balimada errendimendu honak ukaitia. Baditugu gure eskuetan tresneria batzu, bai mekanikoki, bai agronomia aldetik landare batzuek ilan, estalgiek ilan, kausitzeko pozoine gabe eta unkailo kimikorik gabe errendimenduko txio bat ukaitia, eta 2000 ate urtean bazkatzea 12 hektarek ilan askia ize.
Quand j'ai décidé de faire plus de culture pour faire des rotations, j'ai aussi décidé d'arrêter de travailler le sol en profondeur. Et donc du coup, il faut gérer les résidus de culture. Ce qu'on fait avec la charrue en les enfouissant, mais là, on ne le fait pas. Et ça pose des difficultés à la fois pour implanter les cultures et puis à la fois pour les désherber. Et je me suis équipé avec des outils qui permettent de travailler dans les résidus végétaux, à la fois pour implanter les cultures et à la fois pour pouvoir les désherber. Pour l'implantation des cultures, j'utilise un outil anglais qui s'appelle Dynadrive, qui permet de travailler le sol sans le retourner, mais qui passe très bien dans les résidus de culture. J'ai aussi ce qu'on appelle un scalper, c'est un outil qui travaille très superficiellement sur 2-3 cm et qui permet de détruire les couverts végétaux et les mauvaises herbes qui ont poussé en interculture. Et après, pour désherber mécaniquement, avant j'avais l'air cétrier mais qui ne passe pas bien dans les débris végétaux, donc j'utilise plutôt la haie rotative qui elle passe bien. Et après, après la bineuse, elle passe aussi. J'ai fait une bineuse exprès qui permet de passer dans les débris végétaux sans bourrer. Là, tout ça, ce sont des turicules de vers de terre. C'est des déjections de vers de terre, en fait. Les vers de terre, quand il y a beaucoup de vers de terre dans un champ, en l'espace de 3 ans, toute la terre du champ passe dans leur estomac. Et la terre, elle ressort beaucoup plus riche en éléments nutritifs pour les plantes. Donc c'est très très important qu'il y ait beaucoup de vers de terre, parce que donc, pour l'alimentation des plantes, mais aussi parce que ça travaille le sol sur toute la hauteur. Et en plus, les parois des cavités qu'ils font, les racines, elles utilisent ça parce que c'est très riche, ces parois-là, et ça leur sert en plus à descendre. Donc le travail de terre que je ne fais plus, c'est les vers de terre qui le font. Etxetik egiten dugun konposta eta lizierra emaiten dugu pentze guzitan, urtean behin pasatzen gira denetan. Gero gisu pixka bat emaiten dugu ere bai urtean behin pentze horietan. Xantza dugu gure pentze zaharretan ez dugula biziki zikinkerik, beraz untxa mantentzen dira. Gero ez ditugu sobera jana azten pentze horiek ere ez, miger. Horrek ere permititzen du ez sobera zikinkeririk ukaitea. Ahagoa ditugun pentzetan, beraz dira pentze alatuak. Eta alatzeak itzulikatze sistemak permititzen du ere ahagoa ez sobera pusatzea. Pozoinik ez dugu bate baliatzen, artoan ere ez, artoa binatzen dugu. Behin edo bi aldiz, ikusiz dependi urtea. Azterrak beti pixka bat zikin egoiten dira, baina bahna gehienetan aski garbi egoiten da. Artoaren dako, arribatzen gira egiten nahiko kantitate gure etxaldeko. Naiz eta gure artoa ez gora izan, baditugu buru hainitz. Eta guk bia egiten dugunez, buruak dira inborta, beraz handitasuna ez dugu ikusten, ez dugu soiten. Eta gure etxearen abantaila da ez dugula artoa urte guziz tokian egiten. 6 urtetarik, kuti gora bera, berriz tokira egiten gira. Beraz, luja airestatua da eta hobeki daula. Ardiak kanpoan egoiten dira alderat menditik jautsiz gero. Aro edera balima da aldeat kanpoan erditzen dira eta ondotik sartzen ditut arditeirat. Bestenaz, sasoin osoan kanpoan dira, salbur erditzetik goiti. Txatzen izaz sobera labur janarazten, hori bai netzat aski importante da, ikusten dutalarik untsaian adutela, orduan pentsez aldatzen ditut. Ikusten badut adibidez landare bat besteak baino gehiago pusatzen edo urte batean gehiago pusatzen, orduan ezagiko dut edo kontreka beste kabal bat ezagiko dut. Hola, pixkat menperatzeko parasitismo hori, gutiago tratatzeko. Kaka analisiak egiten ditut, ikusteko ene parasitismo maila zeinetan den eta araberan behar dutan ez tratatu edo ez. Ez dut bakarrik ene papera hartzen, ikusten dut ere hartaldea edo ahuntzak nola diren, estatu mailan, ikusteko hor behar dut tratatu edo ez. Olakotan kimikoa izaiten da, edo bestenaz urtean zehar emanen ditut sendabelar batzu hori immunitatea gehiago lantzeko eta azkartzeko.
Burua uste horiek guztiak dira enekabalek kalitatezko belarra jan dezaten eta ekoizpen sanoak egiteko. Hemen gasnatzen dutelakotz eta haragia ere saltzen. Bada erlazione fin bat, bada lotura azkar bat, lekian berian ekoizpena eginez lekuko kabalendako. Guk baditugu ahate kriaserrak, Euskal Herriko ahate zahar bada, beti nanik hemen izana da. Arraza hori bere lekian da, eta kausitzen dugu zereala batzuk behar ingurumenean ezarriz. Abantaila batzuk bilakaraztia zenen eta ohartiak gira, etxeko zereala eginez, gu haurek transformatu zereala zaldera egiteko, azkenian, biziki erretxa dela kalitatezko mozkimat ukaitia, zeren eta ahatia bere bizi guzian behar bezala elikatua izan da, zereala biziki esanoak emaiten ditugu pozinik ez baitute, eta ondarrean ohartzen gira, gu haurek baitugu hiltegia eta transformatzeko eta sitsak pikatzeko eta dena saltzeko. Ohartzen gira, ahateen sitxiak edo gibelak, bihotzak edo sitxi freskoak edo urineko guziak kalitatez izigarri gora direla eta usaian atsemaiten dena baino ozka bat gorago dela kalitatea hori. Autant j'ai vu la terre se dégrader, parce que j'ai démarré de prairies avec des terres qui étaient très belles. Et j'ai vu au fil des ans la terre qui devenait de plus en plus dure, plus difficile à travailler, qui était très compacte. Et depuis que j'ai arrêté de travailler, que j'ai mis en place des cultures diversifiées, puis des couverts végétaux, la terre d'année en année elle devient plus facile, beaucoup plus belle. Et oui, là ça fait très plaisir de voir la terre se restaurer comme ça. Olako laborantza batean beharrezkoa da salmenta zuzena egitea. Guk ekoizten dugularik gasna, ondotik zuzenki saltzea. 3 bide ditut, ene gasna eta haragiaren saltzeko. Badut Kaiku Borda, hori Ortaizen berean, Etxaldetik eta Baionako merkatua, 2 astetaik. Egia da lan hainitz dela, iraupenarentzat, nik irauteko, pentsatzen dut berdin beste norbaitenekin lanean aritzea. Baliabideak ikusten ditut, ideia hainitz ditut buruan, baina bakarrik ez dut pentsatzen lortzea denboran irauten eta nahi nituzke horiek partekatu. Idokin girenek ohartzen gira, idokiren txarta errespetatuz, etxaldearen autonomia segurtatuz eta kalitatezko produktu bat ukanez. Xuxenea eta egirela, zenta ikusiz oraiko dena prezioak eta norat ari diren. Ohartzen gira, 25 hektareekin eta 25 behiekin ateratzelan direla 2 soldata on eta bizi kalitate on bat.